رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقپوس روایت چانوک اولا امیر المؤمنین فیقپ محبت بارن کسلموس کی دی روایت پر المزہرہ علیہ السلام اس کیوں مچاچید کی بوا رسول خدا اچھی خدمت انوک تھون دیکھن کسلموس جبرائیل کی نازل سوسنا دی خبر پوتانس ان السعید حق السعید من احب علیا فی حیاته وبعد موته وان الشقی کل الشقی من ابغض علیا فی حیاته وبعد موته من تغزن سعادتنا سوده چن حق سعادتنا سوده ده شخص بین که علی فیقبل کری حال حیات انوک سنیت پی وقت وعلی فیقبل ارگل بیت پی ده وقت پی انوک محبتنا دوست نرگلوک جاگتا ومن تغزن شقینا بدبخ شخص بو حق شقاوت تمام شقاوت نہ بدبختی دے شخص پہ فریضیت کہ مولا علی فیقبل کری حال حیات نہ سنیت پی وقت یا کورنگ رگل بلا شکپے کا مولا علی فیق پہ بغض و عداوت نہ کی نسنیاں نگزق پشتا الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمت علیہم السلام خدایا باری الہا یری ذات پلا شکر بدنگا چسیاں نک درنچن مولا پہ محبتنا عشق و مودت پہ یرشز دے بس پہ الحمدللہ باری الہا درنچن کن وسیلہ کھر چلت ہمیشہ چسیاں نک کوئی محبتنا معرفت پہ جق سے درنچن کنی ولایت کا ثابت قدم جقس چن شایت پہ قسمت چز دبس خدایا دنیا کے درنچن کنی زیارات آخر اللہ کوئی شفاعت نہ تحت لواء زندگی بایت پہ چنگنگ ما روزی شز دبس اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.